Ito yung kakabit natin sa crusim. Lumang peke ito ah. Sticker lang pala to. Sticker lang no. Hindi siya peke. Lumang peke eh. Dragging kasi, dragging. Ine-testing tanggalin no. DIY. Tayo. Long nose. Para matanggal yung sear clip. At yan na nga, sinimula na. Master. Wala akong makita pan CVT lang eh. Ito in 1 na lang binili natin. Para maayos yung dragging problem niya ito. Yup. Ayan na. Oh, malinis pa. Oh. Kanya ito yung original stock na assembly ng cruising. Yung JBT na yan. Dragging pa rin. Napapalitan natin. Oh, kita nyo naman. Walang kahirap-hirap. Tumaisik sa mukha. Yan, makita nyo yung ano. 1,000 na ano yan. Clutch spring. Tapos JBT na light. Yan. Kita nyo yan. Parehas lang naman. Parehas. Kasi lang parang kasi stock up na siya dito. Pa-click kasi ito eh. Kaya atin kung maluwag na. Oh. Sa stock medyo madali lang tanggalin. Mga C-clip. Ayan. So, mga talsik ah. Medyo matigas yan. 1,000 na yan. 800 lang daw yung stock eh. Kita nyo. Walang kahirap-hirap. Tali method. Dali, makita nyo yan. Pang-click din yung bola niyan. Pang-click din. Ayan. Click. Kita nyo, maluwag. Oh, tanggal. Oh, saglit lang. Tingnan natin. Kung parehas lang, wala pa kasing grasa. Matigas yung JBT, no? Medyo maganit pala sa stock. Yung tulad nito kanina, ito nyo, luwag eh. Yung sa stock kasi maayan, nasagad na. Oo. Yan, ito yun, maluwag. Kita nyo, tulas. May grasa na. Saglit lang. Oh, diba? Oh, ganun din pagbalik. Makita nyo, tali method pa rin. Napaka-easy. Oh, tayo na yan. Ayun lang. Walang screwdriver na gagamitin. Kita nyo yun? Instant replay yun. Napakabilis.
3.5 bago kumapit. 3.5. Ay, hindi. Mga 3K bago kumapit. $3K, nakita nyo naman. Okay.